Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami kitabihil azizil hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa sallallahu sallama ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Korang kompak selawat. Wa sallallahu sallama ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih. Leburra bencintaati bin kapida Gusti Allah karena nikmat-nikmat saya paringaki sareng Gusti Allah dak amban kapi. Wa ahibbuni li hubbihi, bencinta amban kapida kasengko asab emban ria atau ada saraki emban ria cinta ada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teti para bapak, para ibu sebeteng kaul amul jaki cinta ada Kanjeng Nabi neka ropaki jalan menuju cinta ada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teti cinta ada Gusti Allah jangan sampai dibenturkan dengan kecintaan kepada Nabi, karena kecintaan kepada Nabi adalah jalannya menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratul kiram, para ulama, para kiai, para sepuh, wa nahussuhum bidzikri al-mukarram Kiai Haji Abdul Wahid, setajana jajaran takmir Masjid Al-Ihsan, utamaipun sahibil hajah keluarga besar Al-Mukarram Dr. Ustadz Kusyairi MPD, juganan Ustadz Hasan Sadali, sifateng kaula amul jaki, satajana jajaran takmir masjid, satajana jajaran pengurus masjid, pengurus remaja masjid, dan satajana para jamaah, sifateng kaula amul jaki, hadirin wal hadirat si alangku majlis Kak Dintoh, hadirin alongku neng masjid, hadirat alongku neng kaman ega elo lorong tengkulu 2 tahun saya kapongkor kauncengan molodan sabek neng dalam masjid. Fa insyaallah ada banyak perubahan masjid Kak Dintoh ban makin dalam proses rehab. Mantan muka kalaban peringatan Maulid Nabi malemangken masjid Kak Dintoh sajan kaparingan barokah, amin. Makmur secara zahir ingki Kak Dintoh, secara bangunan epon bencukenan makmur, secara batin ingki Kak Dintoh kalaban kegiatan-kegiatan keagamaan seperti masjid Kak Dintoh. Ngireng mau selawat dimin pujian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tengkulis sareng para ajunan saja bersama-sama mengkaji tentang bagaimana kelahiran epon baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keistimewaan beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi ashani wa daraji atfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Sareng-sareng ya Rasulullah
lamun alik ya rafi'a syani wat daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Gusti Allah ampun ada buaki cinta Allah ban angis tuaki kotu atoro dak kanjeng Nabi cinta Allah parengaki ya Rasulullah lamun aliki ya rafi'a syani wat daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Gusti Allah ampun ada buaki cinta Allah ban angis tuaki kotu toro da kanjeng Nabi cinta nah Allah parengaki ya Rasulullah salamun alaiki ya Rafi عاشاني والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Cinta Allah adat seabadi nikmat Islam iman iparengaki cinta da Nabi ada seraki karena cinta da ilahi Rabbi ya Rasul Allah salamun alaiki ya rafi'a syani wad daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Lambak nikah pada situng ulama saya nyamah Syekh Abu Bakar Asyibli waktu ngadepin ajal sepasete itu kuin bi trisantrenah mator ya syekhi kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngereng ajunan maus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abu Bakar Asyibli ada bu lamun kalimat diria la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ajiala ngasom-som dek kesengkok setiap hembusan nafas sengkok Arya selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampun kadito Syekh Abu Bakar Asyibli sebelum seteh pas menyenandungkan syair ingki kadito syair insyaallah mana bijawab pernah panjenengan jelas oneng keng syair panjenengan ta oneng apal napa punten. Inna baitan anta sakinuhu ghairu tajin ila suruji wajhukal ma'mulu hujjatuna yawma ya'tin nasu bil hujaji ya Rasulullah salamun alaiki ya Rafi عاشاني والدرجي عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Moga-moga sadayana waktuna ngadepin ajal erabuin sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tari apa lagi? Inna baitan anta sakinuhu ghairu
إلى السروج وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم إن بيتا أنت ساكنه saungkun Roma kamar telem si ajunan alongku nang Roma atau kamar Kak Dinto Kanjeng Gusti Kak Dinto tak butuh dek ke lampu asal apa terak kalaban selera ajunan Kanjeng Nabi terak kalaban kolen ajunan Kanjeng Nabi wairu muhtajin ila sujur silas suruji wajhukal ma'mul hujjatuna sobung pembela serap Arab sarang peteng kaulah keangkuinya paatin peteng kaulah kecuali ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktunah umat-umat selain ngajuaki dak ke pembela-pembela tenggulah umat ajunan sobung si kebaigul agul keangkui abela peteng kaulah kecuali ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Lamun aliki ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita sering mendengar bahwa mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan yang digunakan untuk mendukung agar setejenah umat Kak Dinto bisa masuk Islam, bisa bersyahadat Kanjeng Nabi ikwatin kalaban pan-sapanapan mukjizat. Dan di antara mukjizat Kak Dinto, Kanjeng Nabi bisa berbicara dengan hewan. Kanjeng Nabi bisa berbicara dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, Kanjeng Nabi miyos dek ke Syam asareng pamanah Sayyidina Abu Talib. Kak dintu sampun ada pak dek ke Syam, kak dise Kanjeng Nabi ampun tebak bi seorang pendeta bahwa Nabi ini, bahwa sosok anak kecil ini nanti akan menjadi nabi. Ana apa bolana? Selama perjalanan Kanjeng Nabi nikah enaungin kalaban ondem pote dikawal dan dijaga oleh dua malaikat ben setejenah betoh kajuan bedih bentana nikah setejenah pada ngolok salam dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa salam? Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelahirna Kanjeng Nabi ini kayak nyamain tahun apa? Can Kholasah Nurul Yakin nyamain tahun ke Kanjeng Nabi lahiraki tanggal 12 hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Tsani jangan mutu bulan Molot tahun ke apa napa pola nang tahun kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda situng raja Yaman dari Yaman Kak Dinto se datang ke Mekah membawa pasukan sekali pasukan Kak Dinto nompak de ke Keje Kak Dinto akan merobohkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi sebelum masuk dek ke Mekah, Raja Yaman seanyam Abroha Kak Dinto nyuruan dek ke panglima nah keangkui entar ke Mekah ngabele dek ahli Mekah dengan ancaman. Sehingga dek ahli Mekah cie macam-macam keangkui aban-laban. Engkau ya nyambih tentara yang mengendarai gajah dan gajahnya ini berjumlah ribuan. Panglima sampun ada pak dek ke Mekah tapangki sareng embana Kanjeng Nabi Sayyidina Abdul Muttalib. Tadi mon Sayyidina Abdul Muttalib embana Kanjeng Nabi, mon Sayyidina Abu Talib pamana Kanjeng Nabi. Ketika panglima Kak Dinto melihat selera nah Sayyidina Abdul Muttalib, selera nah Sayyidina Abdul Muttalib Kak Dinto terak, selera na terak, kolen terak, socan Kak Dinto memancarkan cahaya senakoen dek ke panglima Kak Dinto. Akhirnya si panglima Kak Dinto tak detik aku menyampaikan ancaman kepada ahli Mekah, tapi justru dia orang yang kapah lemes nih pas toju pas kun ngocak deka Sayyidina Abdul Muttalib antah Sayyidu Quraisyin haqqo
ajunan kali itu betul-betul pimpinah orang Quraisy. Apa-apa cebon para ulama apa Sayyidina Abdul Muthalib kali itu apa terak selera no setuju no socana memancarkan cahaya yang sangat tajam karena nur an-nurul Muhammadi cikal bakal yang akan menjadi Nabi Muhammad kali itu perpaan bedeh neng tolang gertungah Sayyidina Abdul Muthalib. Para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi kali itu pedih Nur Muhammad kak dintoh sebelum mah Gusti Allah apa di Nabi Adam wa fi riwayatin 2000 tahun 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam maka Allah sudah menciptakan Nur Muhammad dan dititipkan oleh Allah nang itolang gertungan Nabi Adam kemudian pindah sampai deka mbana Kanjeng Nabi sampai deka abana Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah Allahumma shalli ala Muhammad. Semarin kak dinto Abroha tak putus asa nyoro kece si etompa Abroha kece ni kece pote ayu kece ring kece ni cerita Nabi soro bi Abroha ni kece istimewa ni kece ya panglima lakau mangkat ban ke Mekah ya pada pak tang sorat kepada ke ahli Mekah jangan sampai melawan kalau melawan hancur semuanya sampuna masuk ke Mekah sekece nyambi sorat gelek tapangki boleh sareng Said Abdul Muthalib mbana Kanjeng Nabi. Napa saya lakukan kece sedengan raja. Nah, ben kece ni kece paling raja yang memimpin ribuan gajah-gajah yang lain ni kapah langsung arempak. Langsung arempak pas ngocak dekat Sayyidina Abdul Muthalib. Assalamu ala nuril ladzi fi dhahrika. Hei Abdul Muthalib, tenggulah ngolok salam dekat Nur Muhammad sebedeh neng tolang gertung ajunan. Akhirnya kece itu pas arempek dan tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh Raja Abroha. Akhirnya karena gagal Abroha kadi itu abareng sareng seksana Gusti Allah. Gusti Allah ngirim manuk senyama manuk ababil tangan kanan kadi toh neku betoh napa nang iso kono se kanan neku betoh se kiri neku betoh ben kena sonya mana orang-orang tentaran Abroha kadi itu akhirnya wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya gagallah Abroha dan tentaranya untuk menyerang Ka'bah, untuk merobohkan Ka'bah dan menyerang kota Mekah. Mailanah tahun kelahiran Kanjeng Nabi kak dintoh nyamain tahun kece. Karena apa? Karena pada tahun kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raja Abroha Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah membawa pasukan bergajah dari Yaman menuju Mekah tapi tidak terjadi. Sebab kenapa? Sebab kamul jannah Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serajan Kanjeng Nabi waktu itu masih belum dilahirkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saabona ka into karena Sayyidina Abdul Muthalib ka itu salera na ka itu tera maka entar kasitung peramal cebon ya entar kasitung peramal atanya arap ang Korea peramal tang muaryah engko mulai tedung nang Ka'bah ke juga na langsung muatera tang materi sampai tentaran Abroha tako pangliman Abroha tako sampai kejen Abroha tako ajawab saya peramal epeuteuna sambian nikah Said Abdul Muthalib bedehal semuljah bedehal seistimewa tapi tak ngucap si paramal nikah tenggulu menyarankan ke panjenengan sabaja panjenengan nikah tuli arajih akhirnya Said Abdul Muthalib menikah pas tuli arajih akhirnya setelah arajih pas akuduan putra sebanyak diantaranya abana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nyama Sayyid Abdullah Nur Muhammad cahaya Nabi Muhammad sebada nang tolang gertunga Sayyidina Abdul Muthalib ternyata tidak berpindah ke putra-putranya yang lain tapi berpindah ke Sayyid Abdullah sebekal sareng Gusti Allah itu tiyakinah abana Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ampun apindah jadi setera nikah ampun ngalih ke Sayyid Abdullah. Pada waktu itu ada seorang wanita peramal yang kaya raya dan cantik namanya Fatimah Al-Jusaimiyah. Nika oning cek pada diri Sayyid Abdullah kali itu bedenur Muhammad. Akhirnya waktona Sayyid Abdullah aban Kanjeng Nabi ini kaki lanceng lebet nangi lorong yang mbak bi Fatimah Al-Jusaimiyah nika. Pas ngocak hei Abdullah mayuh mbak andre abiningko. Engko lebur ka beun. Ayu mbak abiningko mun mbak abiningko apa saya penta ban bi ko ibeuh kapi. Minta ontah iyo, minta emas iyo mari bi ko ibeuh. Akhirnya Sayyid Abdullah dabu engko apa can abah apa can Sayyid Abdul Muthalib
Mireng Cik Said Abdullah kak ditu ampun ikaleburin sereng orang-orang bini diantaranya seorang peramal yang bernama Fatimah Al-Jusaimiyah. Akhirnya sereng Said Abdul Muthalib, Said Abdullah iparajih Siti Aminah. Sir Siti Aminah buna kanjeng Nabi. Akhirnya pas apolong tedung, sampun apolong tedung Nur Muhammad sebedenang telang gertung Said Abdullah apindah dek karahim epon Siti Aminah. Waktu keluar mios boleh tapangki sareng Fatimah Al-Jusaimiyah. Ternyata Fatimah Al-Jusaimiyah kata ajab boleh ke Said Abdullah. Periksanin, jangan bentro alak yang kok. Mak setiban tak ajab. Ajawab Fatimah Al-Jusaimiyah. Enjak mun satiyah. Karena apa? Cahaya sebedah nang itu langkir tu ngabaan satiyarya langalle dek kata buun Siti Aminah binin baan. Engkau enjak letak par lamun satiyah. Semarin kak dito di masa kehamilan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bulan pertama Siti Aminah kak dito merasakan peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa. Saben-saben malam erabuin para malaikat. Dari macam para malaikat Aminah rabetin kandungna sambian nikah deki mun lahir nyamain Muhammad. Anak nyamain Muhammad malai tati orang saya epoci nang kaamah nang alam langit nang alam bumi epoci nang kamah nang alam dunya nang alam akhirat mustajab kanjeng Nabi nang alam langit epoci alam bumi epoci nang dunya epoci nang alam kubur epoci langkong-langkong pagi nang alam akhirat. Dak ada bukti nang kanjeng Nabi epoci ayat si masyhur gelo emau sereng MC emau sereng wakil takmir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saungkeun Gusti Allah apareng rahmat takdim dak kanjeng Nabi. Malaikat juga nyonaki rahmat kanggo kanjeng Nabi. Orang-orang mukmin ben sadayana epakon sareng Gusti Allah kanggo nyonaki rahmat takdim atau bersalawat kanggo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kanjeng Nabi muljah mungku Gusti Allah, muljah mungku para malaikat, muljah mungku kaum jin, muljah mungku kaum manusia. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muljah kaangkui makhluk-makhluk yang benda mati seperti kajuan, botoh dan lain-lain pun. Deki bisa yo latin nang mukjizat kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Teti kanjeng Nabi umur 6 tahun sareng pamanna hibakan ke Syam. Selama perjalanan enaungin on dempote berdua malaikat si ajaga satu aja nakajuan betoh bedih seelebatin semuanya menyampaikan assalamualaikum ya Rasulullah kita teti nabi ekocak Rasulullah kita teti nabi ampun ekocak ya Nabi Allah. Umur remaja kanjeng Nabi mios boleh deka Syam pangkiin sareng pendeta saanya mana seturo ngucak deka sarengah kanjeng Nabi panika kabulan Siti Khadijah kita karakah kanjeng Nabi nika he nasturo he Maisarah ni kalake can nasturo kabala ka Khadijah ari calon nabi hada nabiyun yuntadaruh ari nabi seenantos ciri-ciri na badan ria kapi waktu datang gelak naungin on dempote beda malaikat dua si ajaga pas sateujana makhluk-makhluk selebetin bi orang bi nak kana pemudaria sateujana ngolok assalamualaikum ya Rasulullah. Ni kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya baca kebun Siti Aminah waktu lahir kanjeng Nabi ni ka waktu lahir kanjeng Nabi ni ka lahir benian sopeujin reng sobih benian sopeujin reng buki. Kanjeng Nabi nikah kapan lahir nikah ilmu kebadan asojud astana ke atas. Bahkan dalam riwayat disebutkan kanjeng Nabi nikah asojud waktu lahir ilmu kebadan locot tontonna ilmu kebadan asonnat ilmu kebadan acelaan astana ke atas kanjeng Nabi nikah maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Melana nang mahlul qiyam deki wahtazzal arsyu tarabau wastibsyara aras pada goncang gapi ban pada bunga satajana ahlina langit serah malaikat debun Siti Aminah engkau arya menjelang kelahiran Nabi Muhammad arya kelahiran Muhammad arya debun Siti Aminah engkau ngiding suara atas suarana takbir engkau ngiding munyinah
lembeng malaikat sing engko takok engko bi sing kok resagu la kiamat dah. Mari jiria pas dateng beda lembeng malaikat ya pas ngosar tang tabu keun yosar tang tabu jiria ajiria pas engko ria pas elang rasa takok pun mulai awal pertama karena kada jelasakin yang berjanji gak sah menjelang kelahiran kanjeng Nabi oleh pan bulan datang bidadari na saya datang bada bidadari si asli bi Gusti Allah ke bayi bidadari bada orang bini itunya si tadi bidadari tadi bidadari bada dua bu nomor situ Gusti Allah ke bayi bidadari langsung bidadari nomor dua bidadari ni kasereng bini itunya saya masuk swarga tak abareng pasangan nah jadi orang bini masuk surga ketibi berarti kemungkinan dua aben tibi tak tahu mana keluarga atau keluarga keng masuk surga salaja silake tak masuk surga naudzubillah tu mana naudzubillah saya contohnya saya datang ke kanjeng Nabi nikah bini na Fir'aun Asiyah binti Muzahim lalu tibi dari ya jelas Fir'aun tak akan masuk surga setong serah punya Nabi Isa Maryam binti Imran nikah pun tadi bidadari Allahumma shalli ala Muhammad lede pun Siti Aminah terak mulai dari Ka'bah sampai ke negara Syam katelak bangunan sebeda negara Syam kalau benteraan waktu malam kelahiran kanjeng Nabi wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara langit ben bumi terak kapi sampai bumi nang Syam gedung-gedung pencakar langit yang ada di Syam panikatera cepon ulama penapah mak beda penyebutan tanah Syam karena tanah Syam ternyata terbukti dalam sejarah kanjeng Nabi bisa mengendalikan dakwah dan pemerintahan seluruh dunia dari negara Syam benjaepon kak dinto sebekal bumi sebekal teti padang mahsyar kak dinto ingki kak dinto bumi Syam anapa bolana isyara waktu kanjeng Nabi lahir Mekah terak Madinah terak kianya Mataibah ben negara Syam kak dinto terak wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara dapun Siti Aminah kok ngiding malaikat yang langit pada adru kapi ngeraung mau nyenapa mau nyena tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tetina apa partengkan atau kaifiyah waktu nanti gula peti mau selawat bersenji mahluk qiyam ni ka beda sarah beni pakon korsokor abai gabai ini kepada dasar jadi didahului menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat manca tasbih bumi tera akhirnya apa diabadikan dalam fahtazal arsy tarba wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara pas manca tasbih apa bolana malaikat sedang tas langit malaikat sedang bumi manca tasbih kalaban apa menyambut kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ka jelasake bi gula malai sambian pokok darmah pokok tadi umat kanjeng Nabi ampun istimewa walam tazal ummuhu tara anwa'am min fakhrihi wa fadlihi mulai akin tu janina kanjeng Nabi mulai puput Siti Aminah nikah melihat keistimewaan apa erabuin malaikat Jibril pada malam di masa kelahiran bulan ke-6 dan seterusnya datengin pada malam nikah sareng bidadari saya bidadari asli bidadari ban Asiyah binti Muzahim bin Fir'aun ban Maryam binti Imran puna Nabi Isa walam tazal ummuhu tara anwa'am min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli sampai dah kebajian alahiraki falamma istadda biha talqu bi idni rabbil khalq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajida kanjeng Nabi lahir dalam keadaan asojud hamida ka'annahul badru fi tamamih terak kanjeng Nabi genteng kanjeng Nabi asojud astana ke atas maca subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terak saler gonteng Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Samarin panika beda orang Yahudi nang Mekah panika ngatela rak terak malam Senin panika akhirnya kalaguna intar kareng kafir Quraisy ngabala malam hari beda rak terak mun kitab Taurat tanda-tandanya riah bahwa nabi akhir zaman riah bekal elahiraki. Mayu coba tanya aki pola beda orang-orang bini Quraisy semalam Senin malam Maria alahiraki paji cari sare dibudin ternyata beli salah lapor kak ruwa Siti Aminah kak disa alahiraki paji lake oh ngireng congok akhirnya si orang Yahudi gelak bersama orang-orang Quraisy aca habis dia ketemu Siti Aminah pas mator Siti Aminah tanya tenggulu cepon orang Yahudi panika panapa tanda-tanda panjenengan waktu na puput berarti waktu na menjelang alahiraki paji panika jelas lagi Siti Aminah ge jelas lagi gula mulai puput nika gula dotengin malaikat pun malam dotengin bidadari pas waktu na lahir nika tera ben paji nika asojud ilm kabadaan locot tonton nabu jelah ilm kabadaan napah ilm kabadaan acelaan asojud tangan ke atas maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pas ngocak orang Yahudi nika oh betul seperti dalam kitab Taurat ini adalah tanda-tanda Nabi akhir zaman. Pas ngocak orang Yahudi nikah, zahabatin nubuwatu min bani Israilah ila Quraisyin. Ken mangken kenabian nikah tidak dipegang oleh orang-orang Bani Israel, tapi berpindah kepada orang Quraisy. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari ini kedepun Siti Aminah, Kanjeng Nabi Arya pas elang iki bermalaikat. Iki beda kadimah. Kenal laki dek kesedajana penduduk langit. Minal malaikah dari malaikat si al muqarrabun sampai malaikat-malaikat semikol aras malaikat satu jona kenal laki dek ke alam jin kenal laki dek ke alam sebedanang ing tengah tasik kapi maklai panapa maklai Kanjeng Nabi nikah betul-betul menjadi nabi nah satu jenah makhluk ke Gusti Allah benikun nabi nah manusia teti sayyidul khalaiki ajmain Kanjeng Nabi nikah teti Gustena satu jenah makhluk. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini kan makin ngalai ke mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi ini banyak bu. Sekitar mana bitanggul metong nang kitab-kitab tenggul si Andi mana kan? Kitab ajilit petok. Kitab ajilit petok. Mukjizat Kanjeng Nabi ini tidak kurang dan tidak lebih sekitar hampir 50. Tapi yang ada di Barzanji itu hanya 2. Napa? Wa ata kal'udu yabki wa tadhallal bain yadaika wastajarat ya habibi indaka dhabyun nafuru ya rasul lallahi ji'na liziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Tereh ya Rasulullah hijina liziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasulullah tengkulah ngada pakai aba dak ajunan macam selawat dak ajunan muci-muci dak ajunan halik saja kapi kenapa sih saja sebung lain kecuali sepenapa syafaat ajunan narji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Mantar muka saja nah oleh sahabat Kanjeng Nabi. Napa wa atakal audu yabki wa tadallal baina yadik Muhammad bedek pungkana kormah nika al aud nika bunyak polan mukjizat seberkaut kalau napa berkait kalau ben kaju nika. Cuma mukjizat si paling utama nikah napa nangis sepungkana kormah sebedenang Masjid Madinah. Apa pola nah sebelum Kanjeng Nabi ini ke agaduan mimbar Kanjeng Nabi ini ke mana Nabi khutbah nang setin pungkana kormah seminggastanin Kanjeng Nabi
Akhirnya berisitung qabilah nikah mator ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika kenapa pola ajunan ipediakin mimbar, mana ipediakin mimbar ngireng, iya dipun Kanjeng Nabi. Maka dibuatlah mimbar yang tangganya nikah dek on dek nikah telok. Dadi Kanjeng Nabi saampun ipediakin mimbar kadito tak ajejer manabi murok, manabi khutbah sareng pungkana korma kadito. Dadi mungkin pungkana korma yang tidur nikah Kanjeng Nabi mimbaran nang kanto. Apa yang terjadi setelah Nabi itu berkhutbah ben murok tak esan tingah pungkana korma gelek pas nangis. Wa atakal udhu yabki wa tadallal baina yaday. Cepon para sahabat karena riwayat ini mutawatir teh banyak riwayat nikah sampai nangis sepungkana korma nikah agenggu dek Kanjeng Nabi murok. Akhir mator sahabat Kanjeng Nabi, kali itu agenggu Kanjeng Nabi tenggulu tak mireng. Kenapa saya belum ngaki ajunan? Yentaren bi Kanjeng Nabi pungkana korma sani setin Kanjeng Nabi pas diem. Abali boleh Kanjeng Nabi kami nangis boleh. Yentaren bi Kanjeng Nabi boleh diem. Sampai cepon ada seorang perawi hadis mengatakan nangis pungkana korma ka itu sampai segumen padana so nangis so segumna beji. Akhirnya ketiban apa? Saampun renovasi Masjid Madinah, akhirnya sepungkana korma gelek karena ampun mopok ramon nikah cabut isabe nang teu masalah seorang sahabat. Sampun isabe nang salah masalah seorang sahabat ben malam pakun nangis. Anapa polana? Polana tak apolong ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir matur sahabat Kanjeng Nabi, kadinto se pungkana korma kadinto pakun nangis Kanjeng Nabi. Agenggu ka abdina sekeluarga. Oh iya maju biko yentarna dipun Kanjeng Nabi. Akhir yentaren ke 5 sahabat kadinto se pungkana korma pabi Kanjeng Nabi dabuin. He pungkana korma, pele, 2 pelean. Nomor situng mbak ni babali ke kanang nasi asal ban bandre tombu boleh atau bandre bendemah keng bandre ku laku teti pungkana korma saya sabek nang swarga ban bandre abua ngikakan buana kelek buana korma Nabi ahli swarga. Akhir saya pungkana korma mele matur Kanjeng Nabi tikel Kanjeng Nabi tenggula pendem tau sataman pole saya penting tenggula teti kak pungkana ahli swarga tetipu kak pungkaan setombu nang swarga abua ban buana tengkulah ekakan eder bi ahli swarga seresa eder al anbiya wal mursalin was sahabah wat tabiin ban aulia ban salihin akhirnya pas pendem panapa pungkana korma kadinto Imam Al-Hasan Al-Basri adebu mungkin pungkana kormah bisa nangis karena kerong dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab engkau sobat ria seteti umat Kanjeng Nabi sing ngaule kamanfaatan langaule kamanfaatan bekal ngaule kamanfaatan dan nanti lebih-lebih akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Kenapa kita tidak bisa menangis karena rindu dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedabun Imam Al-Hasan Al-Basri. Milana para sahabat nih gigi sampai ke para tabiin nikah mana bi sebut asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sahabat nikah nangis. Ada yang nangis, acampur tako, acampur kerong, keng tako, todus bermacam-macam. Malahan Imam Malik, seageduan madhab Maliki panika, manabih molang hadis, nikah kapan mulai molang sampai mari nikah tak guli sekali, nunduk sekali, molang. Sampai pernah situ waktu nikah Imam Malik perpaan morok nikah saking tak guli nah, sengak sangger sejumlah 16. Pakun tak gulih sekali itu. Akhirnya sareng murid dia tanya ke Imam Malik, apa panjenengan gelek morok padahal panjenengan padene sengak sangger mata gulih. Engkau arapa? Pola engkau arya arasah maca hadis iyan junah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi arasah maca hadis iyan junah Kanjeng Nabi nyorok dek ka Kanjeng Nabi. Engkau cek todusah, engkau cek takon, engkau cek parsa kon ka Kanjeng Nabi sing ke ijlalan wa ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik panika tak guli sekali itu. Melana mana bi pada majelis selawat apa-apa. Orang yang hadir apa pakaian lengkap, kita teman kalampion pote. Kita teman ngangkui gamis. Pola apa? Norok lalampanah para ulama panika. Agak Imam Malik panika. Imam Malik ini kan mana bi mau langah hadis asurbanan 2, Bu. Teti berdisi elek-elek, berdisi kesandeng, minyak room. Pas along kunung korseh. Pas tak gulih mulai mulang hadis sampai lestari morok apa karena arasah beriajuna Kanjeng Kastih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melan ajunan deki waktu nama halul qiyam paho
pahoso pola napa ron kanjeng Nabi hadir majelis ka dintoh panjenengan pacek teronah ngoleh rahmat Gusti Allah pacek teronah ngoleh sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelelampaan dari para ulama mulai zaman sahabat tabiin sampai ada ke guru-guru na peteng kaula sareng para ajunan saja. Ron kanjeng Nabi hadir ikadi mah saben-saben majelis kebagusan terutama majelis selawat dan majelis pujian-pujian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek sampai teng kaula sareng para ajunan saja. Waktuna ron kanjeng Nabi ni karabu peteng kaula ilmu kabeudeun panapa? Kabeudeun tak ijab, ilmu kabeudeun tak ngarep rahmat Gusti Allah, ben ilmu kabeudeun tak padeng ngarep deuk ka panapa? Deuk ka sapa ada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ini ka waktuna menjelang sete. Jadi lain so pasayeten teng kula sareng para ajunan nggih. Dadi kanjeng Nabi ini ka waktuna pada ka ajal pateh pertama ni karabu malaikat maut. Pas cepon malaikat maut kanjeng Nabi ibadah salam dari Gusti Allah kerong deuk ka ajunan. Innallaha yukriukas salam inna rabbaka yashtaqu ilaika kerong deuk ka ajunan. Niki iki. Samare kali itu datang malaikat Jibril. Sami salam dari Gusti Allah tero cek kerongah si Apollo sareng ajunan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak jawab. Sampai abid kanjeng Nabi sampai Amid deuk ka Siti Fatimah, sampai ada Bu Amid deuk ka Siti Aisyah, sampai Amid deuk ka orang-orang si berdesa dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pertanyaan terakhir sebelum mah kasokan kanggo cabut ajalin apa? Kanjeng Nabi matur deuk ka malaikat Jibril. Malaikat Jibril maturaki deuk Gusti Allah. Man li ummati ba'di. Malaikat Jibril mana bitenggulah cabut nyabah, mana bitenggulah acabis deuk Gusti Allah. Serah si tanggung jawab ajamin keselamatan umat tenggula menika. Malaikat Jibril tidak bisa menjawab. Malaikat Jibril balik mator deuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah, keadisa Nabi Muhammad, keadisa andi pertanyaan. Siap acabis deuk ka ajunan, angsalkan bede jaminan kaangkui keselamatan umat dejaibon. Ketibana pada Gusti Allah, kabala Jibril deuk ka Muhammad, annal jannata haramun li jami'il anbiya hatta yadkhulaha Muhammadun. Kabala deuk ka Muhammad swarga ri haram masukin sakapina para nabi sehingga Muhammad riah masuk deuk ka swarga. Nomor 2 daripada Gusti Allah, annal jannata haramun ala jami'il umam hatta tadkhulaha ummatu Muhammadin. Swarga ri haram deuk ka sakapina umat sampai umat Muhammad riah masuk deuk ka swarga. Alhamdulillah. Saya rasa masuk swarga. Gula so panjenengan ka ada sebelum mah umat Nabi Adam, sebelum umat Nabi Ibrahim, sebelum umat Nabi Nuh, sebelum umat Nabi Musa, sebelum umat Nabi Isa, saya masuk ke ada ingki kaditoh umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor telok daripada Gusti Allah kabala Jibril deuk ka Muhammad, engko inna sanurdi Muhammadan fi ummatihi wala nasu'u sengko ria bakal mapuas deuk ka Muhammad jiriah permintaan-permintaan terkait keselamatan umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah apa sih teman penta kanjeng Nabi ini kada Gusti Allah. Kanjeng Nabi ini saya penta Gusti Allah supaya umat satejeuna nikah masuk suar. Nikah seingis kita kanjeng Nabi. Menggulu sampean geus ketangis ting malam napa? Paling usaha tak lancar. Iki berapa engki? Saya bejarakin arisan tade. Saya bejarakin angsuran krediten tade. Nah nangis. Kanjeng Nabi ini saya ketangis napa? Umat anapa? Takok bede umat saya masuk neraka. Polan kanjeng Nabi ini kah komitmennya Nabi Muhammad ingin bahwa semua umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah satajana masuk swarga. Kapan dawuhin dawuh Gusti Allah telok poin gelak pas Gusti kanjeng Nabi adabu al-ana qarrat aini ya Jibril keun semakin tenang ati gula ngireng ikhtartur rafiqal a'la ngireng tenggulah manabi ijabut malaikat Jibril kanggo acabis deuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin para undangan sepedan kaula amul jaaki kanjeng Nabi nikah bisa hadir deuk ka orang-orang si cinta banta ada kanjeng Nabi waktuna orang nikah umat dari katinggal itunya. Badanya mana Zaid bin Kharijah. Zaid bin Kharijah ini kayak waktu tinggal tunya irabuin kanjeng Nabi. Lampon seteh irorobin pahromoro odi boleh Zaid bin Kharijah ini sahabat.
Mator dek orang-orang seperti setin, hei diam semuanya, diam nangkapi. Akhirnya sehari suara ternyata suara beda di bebenar orang pesamper nih. Ternyata mayit saya anu kau di pole. Pas ada busa kali itu Zaid bin Kharijah, Muhammadun Nabiyil Ummi, wa huwa fil kitabil awwal la nabiyya ba'dah. Nabi Muhammad an-Nabi al-Ummi Arya bodo nang kitab-kitab Taurat, Injil, bodo nang kitab Zabur, bodo nang lemperan-lemperan silain. Tada Nabi sama dengan Nabi Muhammad. Samarin ka dinto Zaid bin Kharijah ka dinto sebelum maseta pas ada busa ka dinto. Hadza Rasulullah. He, tang keluarga senyanting sengko ya Rasulullah Rabu, Kanjeng Nabi Rabu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pas set Kanjeng Nabi hadir waktu na umat nikah ngadepin ajal pateh. Menabi Kanjeng Nabi hadir waktu ngadepin ajal pateh. Fa insyaallah orang se ngadepin ajal pateh gila tanda-tanda tadi orang se salah selamat. Amin ya rabbal alamin. Nang alam kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi pembela. Bada situng embu kepatian putra. Akhirnya sembuh gila ngamimpi putra nang alam kubur ni ka ilmu kabadan isiksa. Mator ka Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketipan apa Imam Al-Hasan Al-Basri? Anak tengkulan ni kasi bedang alam kubur ka mimpi tengkulan ni ka isiksa. Terus apa saya karabaan debut Imam Al-Hasan Al-Basri? Tengkulan terong ngatela anak tengkulan ka dito ketipan apa carana? Akhir Rabi Imam Al-Hasan Al-Basri emban salat hajat 4 rakaat ben 2 salam, emban ben 2 rakaat ben ngolok salam. Samarin Fatihah maca alhaqumut takasur 4 rakaat gila. Pas maca selawat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Sembuh gila nikah paringin ngatela dek ke putrana ben idin kabadan agak gila panikah. Kalaku malamna justru saya kedatengin mempeh nikah Imam Al-Hasan Al-Basri. Napa mempena Imam Al-Hasan Al-Basri ngatela anan sembuh nikah ternyata bede idin kanikmatan alam kubur. Akhirnya periksanin bi Imam Al-Hasan Al-Basri ping mbuun malam ngamimpi bean reban ilmu seksaan. Malam setiang kok ngamimpi bean ma ilmu kabadan nikmat kubur. Seakan-akan bean reban ng istana lengkap ben panglatina. Ngaule nikmat kubur si sampurna. Ajawab senak kana bini panikah engki leras malam magulah ilmu kabadan seksa tapi gelap pagi nikah bade situng ulama, bade situng orang soleh masuk ke komplek pekuburan sedengan ilmu kuburan nikah bedah petong polo ebuh ahli kubur. Pas orang si alim, orang si soleh gila mau solawat nikah 11 si sepolo ia taraki dek Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau adua kang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesitung hadiah akide ka setajana ahli kubur. Kalaban sabab situng salawat panikah cepon nak kana ka dito petong polo ebuh ahli kubur seperpan seksa nikah pas bebasaki pengo iyobe menjadi kenikmatan kubur kalaban sabab kenapa? Kalaban sabab salawat dek ka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melan datang gula serang perajuran setuju dengan hadis siapa-siapa orang yang saya maca selawat dek kesengko debut Gusti Kanjeng Nabi maka paringin rahmat sapolo maka dosana kosot sapolo maka paung ketere jadi sapolo anapa balisna selawat nikah macik raja nah polana selawat nikah adua kide Gusti Allah adua ada Gusti Allah keangkui Kanjeng Nabi samu ke Kanjeng Nabi nikah sajian keratuh dek Gusti Allah Kanjeng Nabi mun saja dan keratu dek Gusti Allah Subhanahu wa taala fa insyaallah pamintanah parnyoon Kanjeng Nabi ni kasebung lain kecuali kasalamatna tengkulah sareng para ajuran sedaya kasalamatna umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maklai sadayana bisa masuk swarga. Napa salawat nikah? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad salatullahi wa salamuhu ala Muhammad nikah salawat. Terus pujian-pujian dekat Kanjeng Nabi akati banjari nih kan. Nika mulai lambak nih mulai lambak para sahabat nika mengungkapkan kecintaan kepada Nabi nika kalaban kalimat apa tadi kalaban syair kalaban bani syair. Banyak riwayat-riwayat yang kalaban syair nika. Bedanya mana Sawad bin Qarib. Sawad bin Qarib nika minta syafaat dekat Kanjeng Nabi kalaban bentuk syair. Fa kulli syafi'an yau maladu syafa'atin bimugnin fatilan an Sawad bin Qaribih. Kanjeng Nabi bada ajunan tadi orang senyafaatin dek kabateng kaulah dikala tidak ada pertolongan yang bisa menyelamatkan permintaan syafaat ka aditoh dari abdinah Sawad bin Qarib. Karena nang konjori kapi bodoh
Saya mau senapa tadi beda boleh gelak kasampani tampil lagi sarang banjari nika satu aja nika napa memang dari zaman sahabat nika pun lah bedah siiran-siiran nika bahkan panjenengan Nabi oneng sahabat kanjeng Nabi saya nyawa tukang adzan Bilal tukang adzan nika waktu na saya bini na Bilal nika nangis cepon bin aduh Bilal saya susah Bilal nika justru menyenandungkan syair kalaban bunga napa syair yang disenandungkan Bilal nika Ghadan nalqal ahibbah Rasulullahi wa suhbah bila sengko debuna Bilal riah si bekal tetemu ban kanjeng Nabi ban sahabat kanjeng Nabi ban orang-orang saya cintain kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika badang syair mata nalqal ahibbah Rasulullahi wa suhbah nika kan badang panang syairan-syairan saya mau serang grup-grup Banjari kadisa lekat itu satu aja ampun bedeh mulai dari para sahabat kantos tabiin para ulama sampai makin jadi jangan sampai menganggap bahwa badana mahalul qiyam badana fahtazal arsy pujian kepada baginda Rasul badana nasid-nasid nikah tade terserah ben olehna baik ke bainah orang makin semuanya itu berdasarkan panapa mulai zamanah kanjeng Nabi mulai zamanah sahabat mulai zamanah tabiin ban penerusnya ulama guru-guru pedengkaulah sareng para ajunan saja marilah kita berselawat mentermuga kenapa mentermuga kalaban selawat gila ronah kanjeng Nabi hadir majlis kak dinto ningalen tenggulah sareng para ajunan saja pacek padengah ajunan ka itu cek butuh ada ke rahmat Gusti Allah pacek butuh ada ke syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam malih tenggulah sareng para ajunan saja tadi orang siapa nang tunya ngadep ke Allah ilmu kebadan husnul khatimah mendapatkan rahmat dan syafaat Nabi di alam kubur selanjutnya ketika kita dibangunkan dari kubur kak dinto bela sareng kanjeng Nabi panginom talakeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudukas safil mubarrad wirduna yauman nusur peteng kaula ebela nang etempengan ebela nang hesaban langkong-langkong tenggul sareng para ajunan saja ebela waktuna lebet nang eteteh karena cepon nang situng hadis tidak ada yang bisa berbuat apa-apa waktuna lebet nang eteteh kadinto hatal anbiya wal malaikah mereka hanya bisa mengatakan Allahumma sallim pasalamat orang yang selebet nang teteh pasalamat orang yang selebet nang teteh tapi napa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga stanin dek tanang-tanang orang separa labu buah waktona lebet nang etete iya stanin bi kanjeng Nabi pasir saking sapaat ka itu sehingga bisa selamat ngalebetin teteh ben bisa masuk de ka swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban selamat ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu wa kafa billahi alima ngereng akhir pidato tenggula ampun sajam tenggula mana pidato nang kota nika sajam karena benian sotisa monetisa nika mun saya bebe minta 2 jam mun nang kota kalau sanga tenggula sejam pidato ngereng iya herka itu tenggulinya onda kanjeng Nabi tenggulu sareng para ajudan saja iya koh sebagai umat kanjeng Nabi pakin akhirat amin amin nyoon syafaat ajunan akwaki umat ajunan nyoon syafaat ajunan akwaki umat ajunan asarang patah ajunan swarga tempat kenikmatan ya Rasul lallahi ji'na liziarah qasidina nartaji minkas syafa'ah inda rabbil alamina tenggulah nyoon pangaporah para ibu hadirin setajana seperti masjid mana bi abidatu nang maulid dan tenggulah tak bisa kempengan dan anapa tenggulah rasa kanjeng Nabi ini mulai gula abidatu beri adan gula cek takon sih coba tetak ramah tenggulah kanjeng Nabi anapa nang ema maulid dibae kasah orang si terode pa ka Madinah tapi tak tekah terus umroh tak tekah kan beudi kasah wa tuhal tuhammal li rasail ayyuhas syauqul jazilu
nahwahatikal manazil fil asyi wal bukur. Kan sekali itu ungkapan adalah orang-orang yang ingin berziarah ke Madinah tapi yang kita kaparingan pas teh mantir saja sekerong dek kanjeng Nabi tulai pas teh haji amin, tulai pas teh umrah amin, karatin ba'da marat libalian amin, fi kulli sanatin amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekadinto sebisa mata rakibat engkaulah ngereng kita baca salawat Nabi kalaban khosok rona kanjeng Nabi hadir majelis kadinto papadeng puto dak rahmat Allah karena makna salawat kadinto rahmat takdim papadeng panapa puto na engkau dak kesapada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga setujuan oleh rahmat Allah ban sapada kanjeng Nabi amin 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 ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ila ma fi salahul islamul muslimin wallahul muwaffiq lima yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.